अस्सलाम वालेकुम, मैं मरीम फ़ातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। बैन मजहबी शादी करने वाले मुस्लिम नौजवान का बीवी और सास ने मिलकर गला घोट दिया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में दिल दहला देने वाला वाक़या। मिलावटशुदा अशियाए खुर्दनोश फ़रोख्त करने वाली के साथ राजस्थान की जोड़ी हैदराबाद में गिरफ्तार। हैदराबाद में रिहायशी अमलाक के 5181 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन दर्ज, अब की बार 20% का इजाफा। कार में ड्राइवर समेत तमाम मुसाफिरीन के लिए सीट बेल्ट लाजमी वरना जुर्माना आयत, नितिन गडकरी का इंतबाह। हैदराबाद के पुराने शहर का गैंगस्टर अयूब खान जेल से रिहा हो गया है। जाली पासपोर्ट केस में गिरफ्तार हैदराबाद के पुराने शहर का गैंगस्टर अयूब खान को जेल से रिहा कर दिया गया है। 2017 में इसे मुंबई के इमिग्रेशन हुक्काम ने इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया था कि वो जाली पासपोर्ट के साथ सऊदी अरब आया था। बादशाह इमिग्रेशन हुक्काम ने अयूब को हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि अयूब को नामपल्ली की अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी। वो तकरीबन 5 साल से चंचलगुड़ा जेल में रिमांड कैदी था। इसके खिलाफ पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज हैं। 2010 में अयूब खान ने हैदराबाद के गोलकुंडे में एक पते के साथ फर्जी पासपोर्ट बनाया था। काला पत्थर पुलिस ने इसकी बीवी और इसमें मदद करने वाले 2 दीगर खारिजियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीवी ने गरम तेल शौहर पर डाल दिया, ये हैदराबाद में वाक़या पेश आया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बीवी ने गरम तेल अपने शौहर पर डाल दिया। ये वाक़या कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। 50 साला गिरधर नामी शख्स अपनी बीवी रेणुका के साथ जियागुड़ा इलाके में रहता है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शौहर दीगर ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ात क़ायम करते हुए अपनी बीवी और बच्चों को नज़रअंदाज कर रहा था। वो पिछले 5 माह से एक और ख़ातून के साथ इसके घर में ही रहने लगा था। 3 दिन क़ब्ल अपनी बीवी और बच्चों के पास आया था। शौहर और बीवी के दरमियान इसी मसाइल पर झगड़े हो रहे थे कि बरहम खातून ने अपने शौहर पर गरम तेल डाल दिया, जिसकी वजह से वो झुलस गया। इसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। पुलिस ने खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरात राशन की दुकानात पर नहीं बल्कि पकवान सिलेंडर और पेट्रोल पंप्स पर होनी चाहिए, रुकने कौंसल कविता का बयान। RSS रुकने कौंसल कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी रियासत में चलाई जा रही स्कीमों को रोकने की साजिश कर रही हैं। MLC कविता ने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमण ने रियासत में आकर फ़ोटो पंचायत कायम की। इन्होंने मोदी की तस्वीर को राशन की दुकानात पर ना लगाए जाने पर निर्मला सीतारमण के एतराज़ का जवाब देते हुए कहा है कि मोदी की तस्वीर राशन की दुकानों पर नहीं बल्कि पकवान गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप्स पर लगानी चाहिए। इन्होंने ज़रूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के लिए मरकज़ को ज़िम्मेदार ठहराया। इन्होंने निज़ामाबाद में मुनाक़िदा नए वज़ाइफ को तक़सीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हर ख़ानदान के बड़े बेटे बन गए हैं। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले में 50,000 से ज़ायद नए वजीफ़े दिए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि तमाम मुस्तहक़ लोगों को वजीफ़ा मिलेगा, इस खुसूस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संगीता गारू, आंजनेय गारू, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ రాజ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా అనేక మంది సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు. నరసింహాచారి గారు, మన నరసన్న గారు, జావేద్ గారు, దేవిదాస్ గారు, అంగిరేట్ల సాయిల్ గారు, మా సామాన గారు, మొత్తం ఉద్యమంలో మా వేలు పట్టుకొని నడిపించినటువంటి సీనియర్ జర్నలిస్టు మిత్రులందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. చాలా తీపి గుర్తులు ఉంటాయి నాకు ఎప్పుడైనా కూడా. నిజామాబాద్లో తెలంగాణ ఉద్యమం పీక్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మేనేజ్మెంట్లు వార్తలు రాయడానికి భయపడేటువంటి సందర్భంలో అక్క మీరు ఇక్కడికి రండి, మీరు అక్కడికి రండి అని చెప్పి గైడ్ చేసి తీసుకెళ్ళి మరి ఉద్యమాన్ని నిజామాబాద్ జిల్లాలో బతికించుకున్నటువంటి మహానుభావులు జర్నలిస్ట్ మిత్రులంతా ఉన్నారు. తమ్ముడు రాజేష్ ఉన్నాడు. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. నూతన కార్యవర్గం ఎన్నికైనటువంటి ప్రతి సందర్భంలో కూడా నూతనంగా అనేక ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఏదన్నా కొత్తగా చేయాలి మా టెన్యూర్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అనేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తారు. దానికి తప్పకుండా మా వంతుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మీరు చూస్తున్నారు మా ప్రజాప్రతినిధులందరం, మన గణేష్ అన్న కావచ్చు, నేను కావచ్చు, ప్రశాంత్ అన్న కావచ్చు, జీవరెడ్డి గారు కావచ్చు, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారు, షకీల్ గారు, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్సీలు అల్లింబాయ్ గారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము ప్రెస్ మిత్రులకు ఎప్పుడు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ వీలైనంత మీకు సౌకర్యవంతంగా మీ కవరేజ్ కానీ వ్యవస్థ కానీ ఉండేలాగా ఎక్కడికక్కడ ప్రయత్నం చేస్తాం. నిజానికి కొంత చిన్నగానే అయింది మన ప్రెస్ క్లబ్, పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ తప్పకుండా బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ అన్నారు, పైన ఒకటి కంప్యూటర్ షెడ్ అన్నారు,
ఆ రెండింటికి కూడా సంపూర్ణంగా నా ఎమ్మెల్సీ ఫండ్స్ నుంచి నేను ఇచ్చి సహకారం అందిస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి గణేష్ అన్న కూడా వచ్చింది కాబట్టి గణేష్ అన్న వంతుకి ఇంకేమన్నా అన్నను కూడా అడుగుదాం, తప్పకుండా అడిగి అన్నతో కూడా చేయించుకుందాం. కానీ ఒక ఆడబిడ్డగా మనస్ఫూర్తిగా నేను మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులను కోరేది ఒకటే, ఎంతమంది జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, ఎవరికి ఇళ్ల స్థలాలు లేవు, ఎవరికి ఇళ్ల స్థలాలు కావాలి అన్న విషయం మీరు చెప్పగలుగుతారు కానీ నేను చెప్పలేను. నేను చెప్తే వేరే రకంగా ఉంటుంది, కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది, తెలిసి తెలియక కొన్ని మా వైపు నుండి పొలిటికల్గా తప్పులు దొరికే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ బాధ్యత మా మీద పెట్టకండి. ఇవాళ నేను మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, కరెక్ట్గా మనం ఎంతమంది సభ్యులం ఉన్నాం, ఎక్కడ ల్యాండ్ కావాలి, ఎంత ల్యాండ్ కావాలి అన్నది ఒక 2 డేస్లో మీరు అన్ని సంఘాల వాళ్ళు కూర్చోండి. ఎలక్ట్ అయింది అన్న శేఖరన్న కావచ్చు, కానీ తనను వెనుకుండి నడిపించేటటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. అందరూ కూర్చొని ఒక 2 డేస్ టైంలో దయచేసి ఒక ఫైనల్ లిస్ట్ ఇవ్వండి. తప్పకుండా ఒక 1.5 మంత్ లోపల క్లియర్ చేసి ఇచ్చే బాధ్యత అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుతాను. మీ అందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. రోజు రోజుకు తెలంగాణలో ల్యాండ్ వాల్యూస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, రోజు రోజుకు భారం పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎంత తొందరగా మాకు ఆ లిస్ట్ ఇస్తే అంత తొందరగా జర్నలిస్టులకు ఇల్లు స్థలాలు ఇచ్చేటటువంటి సంపూర్ణ బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి మీ అందరూ కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఇందులో సంఘాల వారీగా ఇంకా ఇతరత్ర ఏమన్నా పొరపక్షాలు ఉన్నా కూడా దయచేసి పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్నుకున్నటువంటి కార్యవర్గం, అదేవిధంగా నూతనంగా వచ్చేటటువంటి జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండడానికి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అన్నదమ్ములందరూ కూడా లీడ్ తీసుకొని సహకరించవలసిందిగా మేము అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నాకే నామోషి అనిపిస్తుంది, మా జిల్లాలో ఇంకా ఇచ్చుకోలేదు ప్లేస్ అంటే. చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అది ఓవరాల్గా రాష్ట్రంలో నాకు మా నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఒక మచ్చగా ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి ఇవ్వండి, పొరపచ్చాలు లేకుండా. ఇక్కడికి వచ్చిందే అందుకు కేవలం యాక్చువల్లీ ఈ పాటికి నేను హైదరాబాద్లో ఉండాలి, నేను కేవలం ప్రెస్ క్లబ్కి వచ్చింది మాత్రం జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు ఇండ్ల విషయం మనం డిసైడ్ చేసుకుందామని రావడం జరిగింది. సో అది ఒకటే సింగిల్ ఎజెండా. ఇక పొలిటికల్ కంటే ఇప్పటి వరకు స్పీచ్లో చాలా చెప్పిన కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు. దాంతో మీ అందరు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, సింగిల్ ఎజెండా జర్నలిస్టుల ఇళ్ల స్థలాలు కావాలి. మీ అందరికీ తెలుసు కేసీఆర్ గారు జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. దానికి ఉదాహరణ ఎంతోమంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు సీఎం రిలీఫ్ ఇవ్వడం కావచ్చు. हैदराबाद में धुआंधार बारिश, अगले 4 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर हैदराबाद में आज धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खास तौर पर बारिश की वजह से स्कूलों और दफातर से वापस होने वालों को मुश्किलात पेश आईं। सुबह से ही मौसम अबरालुदा था, ताहम दोपहर के बाद आसमान पर गहरे बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाज़ मुकामात पर बारिश रुक गई, लेकिन बाज़ इलाकों में आखिरी इत्तलात मिलने तक भी बारिश का सिलसिला जारी था। इस दौरान महकूमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बैन मजहबी शादी करने वाले मुस्लिम नौजवान का बीवी और सास ने मिलकर गला घोट दिया। तेलंगाना के पद्दापल्ली ज़िले में पेश आया ये अफसोसनाक वाक़या। बैन मजहबी शादी करने वाले एक मुस्लिम नौजवान को उसकी बीवी और सास ने मिलकर गला घोटकर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली ज़िले के NTPC इलाके के ऑटो नगर का रहने वाला 33 साला अजीम खान ने इसी इलाके के रहने वाली श्रावणी से साल 2015 में मोहब्बत की शादी की थी। इस जोड़े को 6 और 8 साल के 2 लड़के हैं। अजीम खान सेंटरिंग का काम करता था और वो अपनी सास नर्मदा के घर में रहता था। बताया गया है कि श्रावणी चंद दिनों से कृष्णा नगर में वाक़ एक तंजीम के दफ्तर में काम कर रही थी।
और वो हर वक्त फ़ोन पर मसरूफ़ रहती थी, जिस पर अजीम खान को अपनी बीवी के किरदार पर शक होने लगा। इस मसले पर अक्सर इन दोनों में झगड़े हुआ करते थे। बताया गया है कि मंगल को इसी मसले पर अजीम खान और श्रावणी के दरमियान मकान के सामने झगड़ा हुआ और इसकी सास नर्मदा भी वहां पहुंच गई। पड़ोसी भी जमा हो गए, जिस पर माँ और बेटी ने अजीम को घसीटकर मकान में ले गए और इसका गला घोट दिया, जिस पर इसकी सांस रुक गई और वो ज़मीन पर गिर गया। मुकामी लोगों ने 108 एम्बुलेंस के ज़रिए अजीम खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। अजीम खान के भाई नदीम खान की शिकायत पर NTPC पुलिस ने बीवी और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कार में मौजूद तमाम मुसाफिरीन समेत कार ड्राइवर को भी लगाना होगा सीट बेल्ट, वरना आयद होगा जुर्माना। वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि अब कार में सफ़र करने वाले सभी मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट लगाना लाजमी होगा। गडकरी ने यह बात नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान कही। इन्होंने कहा है कि अगले 3 दिन में हुकूमत इस सिलसिले में एक हुक्म जारी करेगी। इन्होंने कहा है कि अगर कार में सफ़र करने वाला कोई भी मुसाफिर जो सामने या पीछे की सीट पर बैठा हो और उसने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से ये कदम टाटा सन्स के साबिक़ चेयरपर्सन साइरस मुस्तरी के इतवार को एक आलमनाक कार हादसे में इंतकाल के पेश नज़र उठाया गया है। कांग्रेस की 5.3 किलोमीटर लंबी यात्रा का कन्याकुमारी से आगाज़ हो चुका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद हैं, जहां से भारत जोड़ो यात्रा के बाकायदा आगाज़ से पहले वो कांग्रेस के कई अहम लीडरों के साथ गांधी मंडप में होने वाली दाइया नश्त में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ कुछ देर में होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ करने से कबल पहले थिरुलूर मंदिर दर्शन के लिए गए और इसके बाद विवेकानंद यादगिरी पर पहुंचे हैं। कुछ देर के बाद वो 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर देंगे। PM श्री मंसूबा, हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड, मोदी काबीना ने दी मंजूरी। मोदी काबीना ने आज वज़ारत तालीम की इंतहाई अहम मंसूबा PM श्री को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि तालीम के शोबे में तरक्की का रास्ता हमवार किया जा सके। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा के मौके पर PM श्री को लेकर तज़किरा किया था। इस मंसूबे के पेश नज़र मुल्क भर के 14,500 स्कूलों की तरक्की का रास्ता हमवार होगा और इन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्कूलों की तामीर का भी मंसूबा है। 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। NEP ने पहली बार देश में बाल बाटिका की कल्पना यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। हैदराबाद टास्क फोर्स ने नल्लाकुंडा पुलिस के साथ मिलकर आज काचीगुड़े के 88 साला ताजिर घेसुराम और बेगम बाजार के 21 साला ऑटो ड्राइवर अर्जुन राम को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अफराद को राजस्थान से मिलावटशुदा ग्रोसरी अशिया की खरीदारी और इसे यहां के डिलीवरों को फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। एहलकारों ने इनके पास से 6.7 लाख रुपए का ग्रोसरी जब्त कर लिया है। माह अगस्त में हैदराबाद में रिहायशी अमला के 5,181 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए हैं, जिसके सबब इस माह के दौरान लेन देन की कई जायदादों की कुल कीमत 2,658 करोड़ रुपए वसूल हुई है। नाइट फ्रैंक इंडिया ने आज अपने ताज़ा तरीन जायजे में बताया है कि रिहायशी यूनिटों की रजिस्ट्रेशन में इस बार 20% का इजाफा हुआ है। मंगोलिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जापान के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो जुमेरात को वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जापान के दिफा और ख़ारजा वज़ीरा के साथ 2+2 सतह की बातचीत में शिरकत करेंगे। जापान फ़रीक़ की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा यासुकाज़ु हमाडा और वज़ीर दिफा योशिमा साहियाशी करेंगे। हिंदुस्तान और जापान के माबैन होने वाले बैन वज़ारती मुज़ाकिरात मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लेगा और मुस्तक़बिल का रास्ता तय करेगा।
हिंदुस्तान और जापान एक खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी पर अमल पैरा है। इस साल दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हिंद जापान बैन वजारती मुज़ाकरात के अलावा राजनाथ सिंह दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपने जापानी हममनसब के साथ अलहदा दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान वो जापान के वज़ीर आज़म मिस्टर फोमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा टोक्यो में हिंदुस्तान की सिफारत खाने के ज़रिए मुनक़दा एक कम्युनिटी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे और जापान में मुक़ीम हिंदुस्तानियों के साथ बातचीत करेंगे।